lovely music. C'était de la belle musique. It wasn't like, it was traditional, but it was nice. Okay, ça m'a beaucoup plu, c'était traditionnel. A little bit sort of like 40s, un peu des années 40, a bit jazz, a bit Gershwin. So anyway, then we went home. Après, on est rentré. Because the following day was a bigger day. Parce que le lendemain était même plus grand. So, I met Al at about 11 o'clock. Donc moi j'ai rencontré Al à peu près 11 heures. By Marble Arch. Près de, well, Marble Arch is a place, but if you're literally going to say it like l'Arc de Marbre. So Al is somebody who used to work with me. So Al worked with me for a year until a year ago. Donc Al, il a bossé avec moi pendant un an jusqu'à il y a un an. Great French, yeah, il a un bon français. Started pretty much at, you know, pretty average. No, not. He didn't have his tenses. He didn't have anything. He just had a good vocabulary because he kind of had an apartment in France. Il n'avait pas 7 ans. Il n'avait pas de vocabulaire. Il ne comprenait pas beaucoup de choses, mais il avait un vocabulaire moyen parce qu'il avait un appartement en France. But now he's fantastic. Maintenant, il est fantastique. He's followed all my advice and he's doing really, really well. Il a suivi. In fact, he upsets a lot of people because they're like, he's too good. Il a suivi tout mon conseil. Voilà, il se démerde plutôt bien. Il se démerde. Yeah, he's getting himself out of shit, meaning he's doing really well. So we had a really lovely conversation just walking across the park. On a eu une bonne conversation en traversant le parc. Hyde Park, obviously, évidemment. It was blue skies, but really windy. Le ciel était bleu, mais il y avait du vent. And then we went to South Kensington. Après, on est allé à South Kensington. Now, the reason I chose this area, la raison pourquoi j'ai choisi ce quartier, is because I wasn't going to do it later with the tour of London Lights. Je n'allais pas le faire plus tard avec le tour des lumières de Londres. And it's because it's a really French area in London. C'est parce que c'est un quartier très français à Londres. C'est un quartier très français à Londres. The embassy is there, l'ambassade est là, the main French school in London est là, le lycée Charles de Gaulle est là, le lycée français. The French Institute is there, l'Institut français est là. There's 2 main organizations for French learning in London. Il y a deux endroits principaux pour l'apprentissage de français à Londres. Il y a l'Institut français et l'Alliance française. I like to think I'm better than both of them. In fact, I know I am, because I have people who've been to them both. But you can still do exams there. On peut toujours passer des examens. On peut toujours y passer des examens. So I wanted them to see that, because I eventually, like everybody I work with, to do an exam. Then we walked, where did we go? Then we walked to, so we saw the Natural History Museum. On a vu le musée d'histoire naturelle. And there's obviously ice skaters in front because it's Christmas. Il y a des patineurs devant parce que c'est Noël. And that was really, really lovely. Ça, c'était beau. The Natural History Museum itself is an amazing building. Le musée d'histoire naturelle même, c'est un bâtiment fantastique. But my favourite museum is just next door. Mon musée préféré, c'est avoisinant. C'est tout près. And that is the Victoria and Albert Museum, which is just wonderful, qui est merveilleux. So we went in, on est entré dans le musée, and it was, we went and had something to eat in the cafe. On est allé manger quelque chose au café. Now when I say cafe, well, I'll show you some photographs. Quand je dis café, je vous montrerai des photos. A kind of antique ceiling, gold embossed walls, vintage Christmas tree. Alors quand je dis café, il y a un 3... c'est plein... I can't remember what I said in English now. In English, je peux pas me souvenir de ce que j'ai dit en anglais. Tout est doré, tout est avec des antiquités, tout est fabuleux, fabuleux. Nothing to do with a normal cafe. Rien à voir avec un café normal. So then our friend Susie met us. Après, notre amie Susie est venue nous rejoindre. Okay? And we walked together. We walked together to
Hyde Park again, and we took the bus to Green Park. Et on a pris le bus à Green Park. Then we crossed Mayfair, on a traversé Mayfair. We went in a couple of hotels, on est entré dans quelques hôtels, because I really like hotels in that area, parce que moi j'aime bien des hôtels dans ce quartier, because I dance in the West End, so I know kind of places near there. Near Danceworks, parce que moi je danse dans ce quartier, donc je connais des endroits tout près. We had a really good time chatting to a French guy who worked at the Connaught Hotel. Donc on s'est bien amusé en parlant avec un mec français qui travaillait au Connaught Hotel, which was a bit amusing because he was really sarcastic and a little bit naughty. Qui était amusant parce qu'il était très sarcastique et un peu louche, a bit dodgy. Yeah, un peu vilain, a bit naughty. And then we met everybody else. Après, on a retrouvé tout le monde. So now the big group, maintenant le grand groupe. So we basically crossed. So what route did we take? On a pris quelle route? So we went down South Molton Street, we saw the Claridge's Hotel, which always has, every year, a famous designer does something with the Christmas tree there. Donc chaque année, un créateur ou une créatrice de mode fait quelque chose avec le sapin. Last year I think it was Diane von Furstenberg. L'année dernière, je pense que c'était Diane von Furstenberg. This year it's Louboutin, the shoe designer. And it's just a bit too much this year. C'est un peu trop. It's a bit. I mean, the main Christmas tree is fantastic. L'arbre principal est fantastique. Pardon, le sapin principal est fantastique. But there's just too many trees. Il y en avait trop. And there's like a sort of type of train. Il y avait une espèce de train. It was just overkill. Yes, c'était trop. Then we did Regent Street, where there's like lots of. No, we did Bond Street, where there's lots of peacock feathers in the Christmas lights. Donc après on a fait Bond Street. Well, strictly speaking, there isn't Bond Street. Strictement, il n'y a pas de Bond Street. There's New Bond Street and Old Bond Street. And we did peacock feathers. And there were peacock feathers. Il y avait les plumes de pion. This is probably the most expensive street, shopping-wise, in London. Probablement c'est la rue la plus chère pour les achats à Londres. It's like, you know, all your diamonds, jewels, whatever. Yeah, lots of jewelers. Il y a des diamants, la bijouterie, etc. It's really expensive. C'est très cher. But it was beautiful. C'était beau. Then we did little streets in Mayfair. Après on a fait les petites ruelles à Mayfair. The arcades, les arcades, etc. And we saw La Durée. On a vu La Durée. So La Durée is a famous French brand of macarons, so the macaroons. La Durée, c'est une marque française bien connue pour les macarons, and they have a flagship store in London in the Burlington Arcade. Ils ont un siège londonien près de Burlington Arcade. And à l'entrée, at the entrance. So then we walked up Piccadilly and we went into Fortnum and Mason. Après, on a longé, on a fait Piccadilly et on est entré dans Fortnum and Mason. There were so many people, it was frightening. Il y avait tant de personnes, c'était effrayant, but beautiful. They have a Christmas shop. Ils ont un magasin de Noël. The most beautiful decorations you could possibly imagine. Les décorations les plus belles que vous pourriez jamais imaginer. Then we carried on a little bit. Après, on a continué. I bought a hot chocolate for the 2 kids that were with us. J'ai acheté un chocolat chaud pour les 2 enfants qui étaient avec nous. I don't generally work with children. En général, je ne bosse pas avec les enfants. But I do teach 2 great boys who live really near me. Je donne des cours à 2 garçons fantastiques qui habitent tout près. They are really lovely boys, Jamie and Alfie. And I have to remind you that for all of this, everybody's speaking French. Je dois vous rappeler que pour tout ce que je viens juste d'écrire, tout le monde se parlait en français. Yep. So then we did Regent Street, which is just a long line of angels glistening. It's just the best Christmas decorations. Après, on a fait Regent Street. Et il y a toute une ligne d'anges qui scintillent, which glisten, qui clignotent, which flash. Really classy, très classique, très classe. Then we turned
right, après on a tourné à droite. We had to take a shortcut, on a dû prendre une raccourci because there were just so many people. The crowd was a bit frightening, la foule était effrayante. But if you don't leave your house, you never see anything. Si tu sors pas de la maison, tu ne vois rien. So we then went to Liberties. Après, on a fait Liberties. Liberties is a very, very, very beautiful shop, all in wood with beams, tout en bois avec les poutres. And a couple of people went to the bathroom. Donc quelques personnes sont allées aux salles de bain. And a few people wanted to see Liberties. Donc quelques-unes, because it was women, voulaient voir Liberties. Then we did Carnaby Street, which is very famous in the 60s. Après, on a fait Carnaby Street. C'était très, très